আপনারা দেখছেন সিএম বাংলা, নিরন্তর বাংলার মুখ। This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. समान किया तुझको, पूजा किया, मान दिया, दिलों में सबको जगा दिया। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। सोने लगे यहाँ पर गुरु ज्ञान को पाकर, हम चलने लगे यहाँ पर जन्म दिया माँ बाप ने, हम पढ़ने लगे यहाँ पर गुरु ज्ञान को पाकर, हम चलने लगे यहाँ पर। इंसान को धर्म अब तूने सिखाया, कर्मों को भी पूजा अब तूने बताया। सो वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। सो वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी टीचर्स डे। সরি 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 এরকম কিন্তু তো ছবি হয়, এরকম করতে হয়নি। এবার কি বল, এমনি আসলে হতে হতেই হয়ে গেছে। হ্যাঁ আজি শুভ দিনে সকল গুরুকে জানাই আমার প্রণাম। অন্ধকার দূর করে যিনি মোদের পথ
ভারতের একজন শিক্ষক নয়, সারা বিশ্বব্যাপী যার সুমহান কৃতিত্ব বজায় এখনো আছে, প্রখ্যাত দার্শনিক এবং সেই আমাদের প্রখ্যাত, তিনি উপরাষ্ট্রপতিও ছিলেন, তারপরে উপরাষ্ট্রপতি হন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।